Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are from group 7 and today we are going to explain about gender and age. So the first speaker by me. 1. Gender exclusive speech difference non-western communities. 1. Perbedaan antara ucapan eksklusif dan jenis kelamin non-komunitas barat. Word shapes in other language contrast because women and men use different affix. Bentuk kata dalam bahasa lain digunakan secara bersamaan karena wanita dan pria menggunakan awalan yang berbeda. Inyana, a North American Indian language, and Chiquita, a South American Indian language, some of the words used between men are longer than equivalent words and used by women and to women because the men's form sometimes add a suffix. Diana, bahasa India Amerika Utara, dan Chiquita, bahasa India Amerika Selatan. Beberapa kata yang digunakan di antara pria lebih panjang daripada kata yang sama yang digunakan di antara wanita dan wanita, karena pria terkadang menambahkan akhiran. As illustrated in example, seperti yang diilustrasikan di contoh. Inian example, Yana, woman forms ba, man form bana. Woman form ya, man form yana. Woman form au, man form auna. Woman form nisaklu, man form nisaklu. 2. Gender differential speech feature social dialect research. Fitur tutur kata khusus gender research dialek sosial. Example, Kate was a 7 years old Canadian from Vancouver whose parents were working for 6 months in the city of Leeds in Yorkshire, England. Kate adalah orang Kanada berusia 7 tahun dari Vancouver yang orang tuanya bekerja untuk 6 bulan di kota Leeds di Yorkshire, England. He had been enrolled at the local school, and after his first day, Kate came home very confused. Dia telah terdaftar di sekolah setempat, dan setelah hari pertamanya, Kate pulang ke rumah dengan sangat bingung. What's your teacher name? Asked his father. Siapa nama gurumu? Tanya ayahnya. She says she's Mrs. Hall, said Kate, but when the boys call her Mizzle, she still answered them. Dia bilang, Nyonya Hall, kata Kate, tapi ketika anak laki-laki memanggilnya Mizzle, dia masih menjawab. Girls sometimes call her Mrs. Hall, and sometimes Mizzle, dan gadis-gadis terkadang memanggilnya Nyonya Hall dan terkadang Mizzle. It sounds very funny. Kedengarannya sangat lucu. Not surprisingly, in the Western community where women's and men's social roles overlap, the speech form they use also overlap. Tidak mengherankan, dalam komunitas Western, di mana peran sosial wanita dan pria tumpang tindih, bentuk-bentuk ujaran mereka digunakan juga tumpang tindih. In other words, women and men do not use completely different forms. Dengan kata lain, wanita dan pria tidak menggunakan bentuk yang sama sekali berbeda. They use different quantities or frequency of the same forms. Mereka menggunakan jumlah yang berbeda atau frekuensi bentuk yang sama. In all the English-speaking cities where speech data has been collected, for instance, women use more in pronunciation and fewer in pronunciation, and the men in words like swimming and typing. Dalam bahasa Inggris yang menggunakan bahasa sitis di mana data percakapan telah dikumpulkan. Misalnya, wanita menggunakan lebih sedikit menggunakan kata ganti orang seperti berenang dan mengetik. 3.
General and social class. 3. Jenis kelamin dan golongan sosial. Across all social group, women generally use more standard form than men and so compare postindingly. Men use more vernacular form than women. In the right, for instance, multiple negation. Di semua sekelompok sosial perempuan umumnya menggunakan bentuk standar lebih dari laki-laki dan sebagainya. Akibatnya, pria menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih banyak daripada wanita di Deroit, misalnya multilateral negation. 3. Gender and social class. 3. Jenis kelamin dan golongan. Across all social group, women generally use more standard form than men and so correspondingly, men use more vernacular form than women. In the Freud, for instance, multiple negation. Di semua kelompok sosial perempuan umumnya menggunakan bentuk standar lebih dari laki-laki dan sebagainya. Akibatnya, pria menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih banyak daripada wanita di Deroit, misalnya multilateral negation. Example, I don't know nothing about it. A vernacular feature speech is more frequent, it means speech that in women's. Misalnya, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Sebuah fitur percakapan sebagai bahasa sehari-hari lebih sering ada dalam percakapan pria daripada percakapan wanita. Difference in typical for many grammatical features. In many speech community, when women use more of linguistic form than men in generally the standard form the overly prestigious for the woman favor. Pola ini khas untuk banyak corak tata bahasa. Dalam komunitas pidato, ketika perempuan menggunakan bentuk bahasa lebih dari laki-laki, umumnya bentuk standar, bentuk bergengsi yang disukai wanita. When men use a form more often than women, it is usually a vernacular form, one which is not admired overly by the society and world and which is not considered the correct form. Apabila pria lebih sering menggunakan gaya bahasa ketimbang wanita, ia biasanya menggunakan bahasa sehari-hari yang dikagumi masyarakat secara keseluruhan dan yang tidak dikutip sebagai bentuk yang benar. This pattern has been found in Western speech community all over the world. Pola ini telah ditemukan dalam komunitas ujaran barat di seluruh dunia.